देखो कल से एक टिकटॉकर मरी है, पूरी पुलिस उसके पीछे है, महकमे उसके पीछे, हमने कातिल 12 घंटे पढ़ लिया है। तो मैंने कहा टिकटॉकर नाचने वाली के कातिल पकड़ लिए हैं, उलमा मशाइख कत्ल होते हैं, उनके कातिल कब पकड़ोगे? कौन पकड़ेगा? क्यों इतना सस्ता खून हो गया है उलमा का? तवज्जो है आपकी मैं क्या कह रहा हूं? नाचने वाले के लिए सब हरकत में आते, क्या वजह है? और फिर यहां पर मैं पैगाम देना चाहूंगा, टिकटॉक के ऊपर शर्मो हया की सारी हदें क्रॉस करके और चादर हटा के अपने व्यू लेने के लिए जो औरतें करती हैं, देख लो पिछले 3 सालों से टिकटॉक ने जब भी मार रही हैं कुत्ते की मौत मार रही हैं। मादरत के साथ मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन क्या करूं, मेरे पास इसके अलावा जुमले नहीं है। कहते जी होना दी थी मर गई तो तुम दिल दुखाते पे हो। आपको पता है कि इसके क्या क्या करतूत थे? क्या सैयदा पाक की कनीजें ऐसी होती हैं? अम्मा खदीजा पाक की कनीजें ऐसी होती हैं? क्या हव्वा की बेटी ऐसी होती है? दरिंदों के सामने अपने आप को पेश ये खुद करती हैं, और बाद में जब गंदी मौत आती है तो फिर कहते हैं यहां पूछने वाला कोई नहीं। अपने आप को मत पेश करो ऐसे। बाकी टिकटॉकरों के लिए भी पैगाम है, शर्मो हया की चादर मत उतारो, खुदा का खौफ करो। और ये सब्र और रजा की चादर जब तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, अल्लाह की कसम है दीन भी बेहतर हो जाएगा, दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। समझ आ रही मेरी बात की? तो इस वास्ते ये तमाम ये जो सोशल मीडिया पे मशहूर होते हैं ना, कुछ शर्मो हया की चादर उतारते हैं और कुछ अपने जिस्म की चादर उतारते हैं। जिस्म की चादर उतारें तब भी फारिग, शर्मो हया की चादर उतारें तब भी फारिग। खुदा का खौफ करें। सोशल मीडिया इसलिए नहीं है कि आप बेहयाइयां करें, तोहमत लगाएं, झूठ बोलें और अपने आप को मशहूर करने के लिए प्रोपोगंडे करें। ये कमीनी हरकतें करने से कोई नहीं मशहूर होता। कमीनी हरकतें करने वाला 8 लाख फॉलोवर थे और मर गई जे, और 8 बंदे 10 बंदे ओदी मंजी चौक के जनाजा जाने वाले सन। सोशल मीडिया पे तोहमतें लगाने वालों, जब तुम मरोगे ना तो यही हशर होगा। और जिसने रसूलुल्लाह को राजी किया था, मुमताज कादरी नु भी देख लो ते बाबे रिजवी नु भी देख लो। सोशल मीडिया पर कभी इसकी तस्वीर लगा के बेहूदगियां, कभी इसकी तस्वीर लगा के बेहूदगियां। क्या पैगाम देना चाहते हो यार? अल्लाह देख रहा है, जमाना देख रहा है, और ये इदारों को भी देखना चाहिए कि शरारत कौन कर रहा है। समझ आ रही है क्या मैं सही कह रहा हूं? हाथ उठा के बताओ टोबे वालों, ये सब देखा जा रहा है भाईजान। और एक हम सियाने कहते ने हत्थां दियां गंढां मूंहां ना खोलनियां पैंदियां ने। इस वास्ते उतना काम करो जितना बर्दाश्त कर सको। कभी भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिसके साथ दुनिया बर्बाद हो, आखिरत बर्बाद हो। कमीनी हरकतें करने से इज्जत नहीं मिलती। अल्लाह की कसम है, आप सहाबा और अहले बैत के नौकर बन जाए तो रब इतनी इज्जत देगा तुम सोचोगे भी नहीं। लेकिन अगर किसी की टांग खींचोगे ना, टांग बजाहिर खिंच तो हो जाएगी, लेकिन उन्हें अड्डी जो नाकते मारी ना ते नासा पाट जानिया जे, ये नहीं पता होता। इस वास्ते कमीनी हरकतें करने से मशहूर नहीं होना चाहिए। ये सारे टिकटॉकरों के लिए और वीडियो बनाने वालों के लिए पैगाम है। अल्लाह हमें हमेशा वो काम करने की तौफीक दे जिससे दीन का फायदा हो जाए और हमारे मुल्क का फायदा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरिया, उलमाए हक अहले सुन्नत। आपने अपना मालो दौलत दिया, किस्सा मुख्तसर बहुत ज्यादा दे दिया। बकरियां भी, ऊंट भी, गाय भी आपने ज़िबा कर दिए। फिर ख्वाब आया नहीं, एक तो भी प्यारी है। फरमाया बारी ताला फिर तो इस्माइल ही है। फरमाया बस उसे मेरी राह में ज़िबा कर दो। आप आए मक्के में, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपसे मुलाकात की। बड़ी लंबी दास्तान है, मैं उधर नहीं जा रहा। उनकी मां से कहा छुरी रस्सी तैयार कर दो, हम लकड़ियां चुनने जाएंगे। लकड़ियां चुनने के लिए हजरत इस्माइल को कहा मेरे साथ चलिए। उस वक्त आपकी उम्र 99 साल थी। तवज्जो फरमा रहे, कितनी उम्र थी? लकड़ियां चुनने के लिए चल पड़े। रास्ते आ गया शैतान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। शेख किधर जा रहे हैं? फरमाया जंगल में जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? फरमाया तैनू की लगे यार। कह रहा मैनू पता लग गया भी तुहानू ख्वाब आई है कि तुसी अपने बेटे नू ज़िबा पे कर दे हो। फरमाया हाँ आई है। फरमाया ना ये तो शैतान था। फरमाया ओ नहीं तू है। हाय ओ नहीं तू है।
आपने फिर 7 कंकरियां मारियां, दौड़ गया, हजरत इस्माइल के पास आ गया। आपको पता है किधर लेके जा रहे हैं? कह रहे जंगल दे किधर, लकड़ियां चुनन। वरना नहीं, ये तुझे ज़िबा करेंगे। अरे बाप है, इतनी बात मिला हूं, इतना सोना हूं, कैसे ज़िबा करेंगे? दलील क्या है तेरे पास? कह रहा है इनके रब ने कहा है। तो फरमाया जी रब ने आख्या फिर मैं हाजिर हां। हाय 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 हाय, जरा वजद वाली सुभान अल्लाह फरमाए ना भाई। उन्होंने भी 7 वट्टे मारे। लो जी तीसरी मरतबा फिर तीसरी मरतबा वट्टे मारे। कंकरियां जड़ियां आज भी मारियां जांदियां ने। उथों खाइबो खासिर है ना, तो सीधा हजरत अम्मा हाजरा पाक दे कोल आ गया। फरमाया बता तुम्हारे बेटे को कहां लेके गए? हजरत इब्राहिम। किधर लेके गए? लकड़ियां चुनने गए। नहीं, वो ज़िबा करने गए। ये कैसे हो सकता है ज़िबा? कहने वो कहते अल्लाह का हुक्म है। तो बीबी पाक ने भी फरमाया अल्लाह का हुक्म है तो हम राजी हैं। कैसा साबिरीन का घराना था यार। लो जी वहां पर जब पहुंचे ना, तो आपने फरमाया बेटा इस्माइल। जी अब्बा जान। फरमाया करीब आइए। आ गए। फरमाया मैंने ख्वाब, जो मैंने आयत करीमा खुतबा में पढ़ी थी, फरमाया मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं। फंजुर माजा तरा, आप क्या कहते हैं इस बारे में? काला, हजरत इस्माइल बोले या अब अतिफाल, ऐ मेरे बाप आप फरमा दीजिए, कर दीजिए वो मा तो मर, जिस चीज का आपको हुक्म दिया गया। सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस्साबिरीन, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जो हुक्म है आप वो कीजिए, मैं सब्र करने वाला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटे फिर क्या करूं बताओ। अब ये कलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है और तमाम मुहद्दिसीन उन्होंने सब ने हदीस की रूह से यही लिखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत में ये सहाबा इकराम कसीर तादाद में इसको रिवायत करने वाले हैं। हुआ क्या, हजरत इस्माइल ने कहा अब्बा जान सबसे पहले छुरी तेज कीजिए। अब इस पर मैं कहूं कि ऊंचा बोलो समझो तो ये नहीं, आप सिर्फ बात को समझे, समझ आए तो कह सकते हैं। फरमाया छुरी तेज कीजिए। नंबर 1 फरमाया छुरी अगर तेज नहीं होगी ना तो चलने में जब मैं ज्यादा तड़पूंगा तो कहीं आपका हाथ पीछे ना आ जाए, मेरे ऊपर रहमत और शफक इन्नी तेज हो रख दे, 2 टोटे कर दो। अल्लाह दा हुक्म है। नंबर 1। नंबर 2 फरमाया बाबा जान मेरे हाथ और पांव अच्छी तरह बांध दें। नंबर 2। नंबर 3 वतल्लहु लिल जबीन, फरमाया कि मुझे पेशानी के बाल लिटाना। अमूमी तौर पे लिटाया जाता मुंह उत्ते हुंदा। फरमाया मैनू थल्ले मुंह जमीन वाले पासे होवे कि मेरा चेहरा जब आप बार बार देखेंगे ना तो वो कहीं शफकत ना पैदा हो जाए। फरमाया उल्टा मुझे लौटाना है। फिर और उसके बाद एक बात कही, फरमाया बाजान मुझे जब दफन करना हो ना तो किसी और कपड़े में दफन कर देना। मेरी ना कमीज ला लो। ऐ जरा सुनिया जे कसम खुदा दी, इत्थे पत्थर दा टोटा ना होवे, दिल च मदीना होवे तो स्वाद आ। फरमाया कमीज मेरी ला लो। ऐ ना मेरी अम्मा जी नू दे देना। चलो होर कुछ नहीं तो कमीज वेख के कुछ तो सबर आ ही जाएगा ना मेरी मां नो। हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बात कर रहे हैं और वहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपने पता क्या कहा? आए ये सुन के कई आंखें तर हो रही हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपकी आंखों से भी आंसू। आपने पता क्या फरमाया? ऐ मेरे बेटे कैसे मददगार साबित हो रहे हो अल्लाह का हुक्म पूरा करने में। मैं रुक कर यहां कहूंगा आजकल के नौजवानों, कब अपने वालिदैन की ऐसी इताअत करोगे? कब अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करोगे? कब अपने वालिदैन की जरूरियात पूरी करोगे? यहां तक फरमाया चलते हुए बच्चा अपने बाप के आगे ना चले। बाप जब बोल रहा हो तो बच्चा बात काट कर ना बोले। फरमाया जब खड़े होने की बात आए बच्चा पहले खड़ा हो जाए, जैसे नौकर पहले खड़ा होता है बादशाह बाद में खड़ा होता है। फरमाया कोई बंदा अपने मां बाप को गाली ना दे और लानत ना करे। पूछा क्या गाली और लानत कौन देगा? फरमाया अगर तुम किसी के बाप को गाली दोगे तो वो हट के तुम्हारे बाप को देगा। तो तुमने अपने बाप को गाली निकलवाई कि नहीं निकलवाई? फरमाया ना। मेरे नबी ने फरमाया ऐ लोगों ये बाप तुम्हारा जन्नत का वो दरवाजा है जो खुलेगा तुम जन्नत में जाओगे। और अगर कोई देखना चाहे मुझ पे मेरा रब राजी है या नहीं है, फरमाया अगर बाप राजी है तो रब राजी है और अगर बाप नाराज है तो रब भी।
نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا, اس نے کہا میرا بچہ مجھے اپنے مال نہیں دیتا. نبی پاک نے بلا کے فرمایا انتا و مالو کا لے ابی کا, فرمایا تو بھی اس کا ہے اور تیرا مال بھی اس کا ہے. فرمایا اپنے باپ سے کبھی مال مت چھپانا, چھوٹے ہوتے کتنا نقصان کرتے ہو اپنے باپ کا, اور جب بڑا ہو جائے تو پھر چیزیں چھپاتے ہو اپنے باپ سے. کب اپنے باپ کی خدمت کرو گے یار؟ اس واسطے یہ پیغام ہے اور اس پیغام پر عمل ضروری ہے. یہ سمجھے مرکزی نقطہ ہے آج کی اس نشست کا. تمام حضرات اپنے والدین کا احترام کریں گے. جب والدین فوت ہو جائیں تو نعت خان, نقیب اور خطیب سے ماں کی شان اور باپ کی شان سننا یہ بڑا آسان ہے. 200-400-500 روپیہ 1000-2000 دیتا, بس نہیں, زندہ ہیں تب سنا کرو تاکہ پتہ چلے کہ ماں کی شان کیا ہے اور باپ کی شان کیا ہے اپنے والدین کے ساتھ. اور میں ایک بات اور بھی یہاں کہوں, اپنے آپ کو شریعت مصطفیٰ کا پابند بناؤ, شریعت کی حد نہ کراس کرو. اب دیکھو کل سے ایک ٹک ٹاکر مری ہے, پوری پولیس اس کے پیچھے ہے, محکمے اس کے پیچھے, ہم نے قاتل 12 گھنٹے پڑھ لیا ہے. تو میں نے کہا ٹک ٹاکر ناچنے والی کے قاتل پکڑ لیے ہیں, علماء مشائخ قتل ہوتے ہیں, ان کے قاتل کب پکڑو گے؟ کون پکڑے گا؟ کیوں اتنا سستا خون ہو گیا ہے علماء کا؟ توجہ ہے آپ کی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ناچنے والے کے لیے سب حرکت میں آتے, کیا وجہ ہے؟ اور پھر یہاں پر میں پیغام دینا چاہوں گا, ٹک ٹاک کے اوپر شرم و حیا کی ساری حدیں کراس کر کے اور چادر ہٹا کے اپنے ویو لینے کے لیے جو عورتیں کرتی ہیں, دیکھ لو پچھلے 3 سالوں سے ٹک ٹاکریں جب بھی مار رہی ہیں کتے کی موت مار رہی ہیں. معذرت کے ساتھ میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا, لیکن کیا کروں, میرے پاس اس کے علاوہ جملے نہیں ہیں. کہتے جی ہونا دی تھی مار گئی تو تسی دل دکھان دے پے ہو. آپ کو پتا ہے کہ اس کے کیا کیا کرتوت تھے؟ کیا سیدہ پاک کی کنیزیں ایسی ہوتی ہیں؟ اما خدیجہ پاک کی کنیزیں ایسی ہوتی ہیں؟ کیا حوا کی بیٹی ایسی ہوتی ہے؟ درندوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش یہ خود کرتی ہیں, اور بعد میں جب گندی موت آتی ہے تو پھر کہتے ہیں یہاں پوچھنے والا کوئی نہیں. اپنے آپ کو مت پیش کرو ایسے. باقی ٹک ٹاکروں کے لیے بھی پیغام ہے, شرم و حیا کی چادر مت اتارو, خدا کا خوف کرو. اور یہ صبر و رضا کی چادر جب تمہارے اوپر آ جائے گی, اللہ کی قسم ہے دین بھی بہتر ہو جائے گا, دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو اس واسطے یہ تمام یہ جو سوشل میڈیا پہ مشہور ہوتے ہیں نا, کچھ شرم و حیا کی چادر اتارتے ہیں اور کچھ اپنے جسم کی چادر اتارتے ہیں. جسم کی چادر اتاریں تب بھی فارغ, شرم و حیا کی چادر اتاریں تب بھی فارغ. خدا کا خوف کریں. سوشل میڈیا اس لیے نہیں ہے کہ آپ بے حیائیاں کریں, تہمتیں لگائیں, جھوٹ بولیں اور اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے پروپیگنڈے کریں. یہ کمینی حرکتیں کرنے سے کوئی نہیں مشہور ہوتا. کمینی حرکتیں کرنے والا 8 لاکھ فالور تھے, اب مر گئی جے, اور 8 بندے 10 بندے دی منجی چوک کے جنازہ جانا لے سن. سوشل میڈیا پہ تہمتیں لگانے والوں, جب تم مرو گے نا تو یہی حشر ہوگا. اور جس نے رسول اللہ کو راضی کیا تھا, ممتاز قادری نو بھی دیکھ لو تے بابے رضوی نو بھی دیکھ لو. سوشل میڈیا پر کبھی اس کی تصویر لگا کے بےہودگیاں, کبھی اس کی تصویر لگا کے بےہودگیاں. کیا پیغام دینا چاہتے ہو یار؟ اللہ دیکھ رہا ہے, زمانہ دیکھ رہا ہے, اور یہ اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ شرارت کون کر رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ٹوبے والو, یہ سب دیکھا جا رہا ہے بھائی جان. اور ایک ہمیں سیانے کہندے نے ہتھاں دیاں گنڈاں منہاں نہ کھولنیاں پیندیاں نے. اس واسطے اتنا کام کرو جتنا برداشت کر سکو. کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس کے ساتھ دنیا برباد ہو, آخرت برباد ہو. کمینی حرکتیں کرنے سے عزت نہیں ملتی. اللہ کی قسم ہے آپ صحابہ اور اہل بیت کے نوکر بن جائے تو انو رب اتنی عزت دے گا تسی سوچو گے بھی نہیں. لیکن اگر کسی کی ٹانگ کھینچو گے نا, ٹانگ بظاہر کھچ تو ہو جائے گی, لیکن انہیں اڈی جدو ناکتے ماری نا تے ناساں پاٹ جانیاں جے, یہ نہیں پتا ہوتا. اس واسطے کمینی حرکتیں کرنے سے مشہور نہیں ہونا چاہیے. یہ سارے ٹک ٹاکروں کے لیے اور ویڈیو بنانے والوں کے لیے پیغام ہے. اللہ ہمیں ہمیشہ وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے دین کا فائدہ ہو جائے اور ہمارے ملک کا فائدہ ہو جائے. آمین کہو سارے حضرات. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے قربانی پیش فرمائی اور اللہ نے قرآن مجید میں اس کے تذکرے باقی رکھے. کیا میں امید کروں کہ یہ جو آخری 2 باتیں تھیں ان کو اچھی طرح یاد رکھو گے. انشاءاللہ زندگی نے کبھی وفا کی نا تو دوبارہ بات آپ سے کریں گے, اور انشاءاللہ ان قریب کریں گے.
اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے. دوران گفتگو میری زبان سے کوئی غلط کلمہ نکلا ہو میرا رب مجھے معافی عطا فرما دے. میں اپنے رب کی بارگاہ میں معافی بھی مانگتا ہوں, توبہ بھی کرتا ہوں, رجوع بھی کرتا ہوں. اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے. اور مسلک اہل سنت جس کا نام مسلک اعلی حضرت ہے بریلوی, اللہ اس پر ہمیں مرنا اور جینا نصیب فرما دے. جملہ علماء و سادات اور جملہ شہر کی سب کی حاضری قبول فرمائے. آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعلان سماعت فرمائیں. میں بار دیگر پھر شکریہ